vida mudou. E hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque sua mãe eu vou pegar e laraiaraia. Sua mãe eu vou pegar e laraiaraia. Sua tia eu vou pegar e larararara. Sua mãe eu vou pegar e larararara. Mulher gostosa não é que tem tetão, não é que tem bundão, é que faz gostoso na giromba, ladrão. E além de tudo é bem melhor que você. Tá dando de, tipo, pilha Duracell 8 vezes mais. Que ela é melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. É melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum, vai. É melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. É melhor sentando, é melhor quicando, é melhor que tu, balançando o bumbum. Sabe que eu vou pegar e laraiaraia. Só porque eu vou pegar. আমেরিকা থাকা অবস্থায় কিছুদিন আগে বলেছে যে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশে আল কায়দা ইজ অ্যাক্টিভ। আন্তর্জাতিক আগের তথ্য সত্য তারাই বলছে। আমি আমেরিকাতে আজকে আসি না, আমি 90 দিন আসিনি। তো এখানে আমার ছোট ভাইরা যারা আছে আমার আছে তারা অনেক বড় বড় ভারী ফাইলে তারা কাজ করে, মিনিস্ট্রি কাজ করে কিংবা এমন এমন জায়গায় কাজ করে যারা টিভির সব খবর রাখে। আমি তাদের সাথে কথা বলেছি, জানতে পেরেছি তারা যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব ব্যাপারে অ্যালাউ করে, একটা ব্যাপারে তারা অ্যালাউ করতে চায় না, সেটা হচ্ছে এক্সট্রিমিজম।